주님 감사합니다. Dios Padre, te damos gracias. 우리에게 구원을 주시고 하늘의 소망 주심을 감사합니다. Gracias por salvarnos y por darnos la esperanza hacia el cielo. 또 주님 다시 오시겠다고 말씀하셨습니다. Dijiste que vas a venir a este mundo. 우리 마지막 끝자락에 살고 있는 저희들 더욱 깨어 살아갈 수 있도록 도와주옵소서. Nosotros que vivimos en estos últimos tiempos del siglo, ayúdenos para que podamos vivir más despiertos. 사람들은 다가올 일에 대해서 알지 못한 채 아무 소망 없이 살아가고 있습니다. Muchos viven sin conocer la verdad de los días que se acercan y viven sin esperanza. 그리스도인들이 더욱 깨어서 주님의 선한 일에 힘쓰는 주의 일꾼 되기를 원하옵니다. Y queremos ser tus hijos, más que viven solamente por ti, Señor. 또 오늘 병중에 또 여러 가지 직장 그리고 또 마음에 연약한 자들 하나님 일일이 헤아리시고 도와주옵소서. Y reconozca a cada uno de los que estén débiles. 병에서 회복시켜 주셔서 또 마음을 회복시켜 주셔서 더욱 주의 일을 힘쓰는 자들이 되기를 원합니다. Y ayúdenos y fortalezcalos y sánelos para que todos nosotros podamos vivir por ti, Señor. 또 오늘 함께하지 못한 지체들 어느 곳에 있든지 그들 또한 그 마음을 발걸음을 친히 인도해 주옵소서. A todos los que no estén en este lugar, ayúdelos y guíelos sus pasos. 아직 사랑하는 가족들 많은 영혼들이 이 귀한 복음의 소식을 듣지 못한 채 이뤄져 가고 있습니다. Muchas familias se están perdiendo sin conocer la palabra de verdad. 한 영혼도 이루어지지 않고 구원받기를 간절히 원하옵니다. Te pedimos con todo el corazón para que ninguno de esas almas se pierdan. 우리를 사용해 주시고 우리를 통해서 하나님의 나라가 확장되기를 간절히 기도합니다. Úsenos, por favor, y ayúdenos para que por medio de nosotros se amplíe su reino. 이 시간 또 말씀이 전해지는 곳곳마다 주님이 함께 하시고 또 어려운 가운데 신앙생활하는 주의 자녀들 힘을 주시고 용기를 허락해 주옵소서. Por favor, permanezca junto a cada lugar donde se predique tu palabra y danos nuevas fuerzas a cada uno de tus hijos. 교회가 계획하는 일들 주님이 앞서 행하시고 또 저희들의 순종으로 하나님의 뜻을 온전히 이루는 저희들 되게 도와주옵소서. Adelante todos los planes que preparamos en la iglesia y ayúdenos para que podamos obedecer con todo el corazón. 또 건축하는 모든 일도 순적하게 진행될 수 있도록 도와주옵소서. Y ayúdenos para que las construcciones de la iglesia puedan formarse sin ningún problema. 올 한 해도 이제 얼마 남지 않았습니다. Nos quedan pocos días para que termine el año. 마지막 또 대집회 또 많은 영혼들을 불러주시기를 주님께 간구합니다. En el seminario grande que tenemos preparado para los últimos días del año, ayúdenos para que por medio de este seminario muchas almas sean salvas. 모든 것 주님께 감사하며 예수님 이름으로 기도드립니다. Todo te agradecemos y oramos en el nombre de Jesucristo. 아멘. Amén. 성경 찾겠습니다. Vamos a buscar la Biblia. 신명기서입니다. Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 17, 19절 20절입니다. versículo 19 a 20. 신명기 읽어주세요. Dice, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos,
ni se aparte del mandamiento de a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos, en medio de Israel. 우리 구원받고 신앙생활에 대해서 지난번에 이어서 좀 말씀드리겠습니다. Hoy vamos a hablar sobre la vida cristiana que tenemos que tener después de ser salvos. 자, 여기 화면 한번 보여주세요. Todos vamos a mirar la pantalla. 이제 구원받으면 이제 신앙생활을 안 보입니다. 여기 광석실에서 구원을 받으면 하나님의 자녀로 태어납니다. Cuando recibimos la salvación, nos nacemos como hijos de Dios. 이제 그리스도인들이 이제 신앙생활을 배워가야 합니다. Ahora tenemos que aprender la palabra de Dios. 그것은 교회 생활이다라고 말할 수 있습니다. Vida en dentro de la palabra es la vida en dentro de la iglesia. 다른 말로 하면 이제 하나님을 섬기는 삶입니다. Si lo decimos en otra palabra, podríamos decir vida sirviendo a Dios. 우리가 하나님을 섬길 때 하나님께서 우리에게 더 많은 은혜와 축복을 허락해 주십니다. Cuando servimos a Dios, Dios nos llena con abundantes gracias y gloria. 구원을 받지 않는 사람은 하나님 섬길 수 없어요. Pero los no salvos no pueden servir a Dios. 그러나 구원을 받은 사람은 하나님을 섬길 뿐 아니라 또 하나님을 위해서도 살 수 있습니다. Pero los que tienen salvación no solamente viven por Dios, sino pueden vivir sirviendo a Dios. 그리고 하나님께서 이 땅에 나머지 생애를 주를 위해서 산다면 주님께서 우리를 위해서 영원한 영광을 또 허락해 주시겠다라고 말씀합니다. Y si en los días en que vivimos en este mundo entregamos hacia Dios, Dios dijo que nos va a pagar por gracia y con recompensas cuando vayamos a su reino. 그래서 여기에 두렵고 떨림으로 구원을 이루라라고 말씀하고 있죠. Por eso la Biblia dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. 조심해라라는 거예요. Eso significa que tengan cuidado. 뭘 조심해라 할까요? ¿De qué? ¿Cuidado de qué? 천국 가는 믿음을 조심하라 그런 거예요? 아니면 신앙생활을 조심하라 하는 거예요? Esto se refiere a que tengan cuidado de su salvación o cuidado de su vida cristiana. 크리스티아나. 이제 vida cristiana. 태어났다 이거예요. 태어났어. Ya nacieron, 그럼 이제 아이들이 자라야 되는데 조심해야 돼요. pero una vez que nazca, los niños tienen que ir creciendo, pero cuando crecen tienen que tener cuidado. 그리스도인들도 마찬가지입니다. Los cristianos también. 그리고 또 젖을 사모하라라고 돼 있어요. 젖. Y después dice, desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. 또 자라가라라고 돼 있어요. Y luego nos dice, creced. 아이가 태어났는데 엄마의 젖을 먹지 않으면 어떻게 되겠습니까? El bebé nació, pero si no toma la leche de su madre, ¿qué pasa? 자랄 수 없어요. No puede crecer, 부모를 기쁘게 할 수도 없고 no puede alegrar a su padre 또 인간답게 살 수 없어요. y no puede vivir como persona. 그래서 신령한 젖을 사모해야 됩니다. Así que tenemos que desear la leche espiritual. 그래서 이 젖은 말씀이라고 성경에 기록하고 있습니다. La Biblia dice que la leche espiritual es la palabra. 그래서 구원받고 신앙생활을 올바로 해야 될 것을 말씀하고 있는 겁니다. Así que cuando recibimos la salvación, tenemos que vivir la vida cristiana correctamente. 이제 떡으로만 살 것이 아니요 하나님의 입으로 나오는 말씀으로 산다라고 기록되어 있습니다. Ya no vivimos con el pan, sino vivimos con todas las palabras que salen de la boca de Dios. 여러분 살아가는데 빵이 중요하죠. Es muy importante la comida para vivir. 빵도 중요하지만 이제는 하나님의 말씀도 또 중요합니다. Pero lo más importante es la palabra de Dios. 그래서 이제 그리스도인들이 말씀으로 살아가야 될 것을 우리에게 교훈하고 있어요. Por eso Dios nos enseña que tenemos que vivir con la palabra de Dios. 마태복음 4장 4절에 말씀하고 있죠. En San Mateo capítulo 4, versículo 4 dice, 읽어주세요.
Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. 여러분 아침에 일어나면 식사하고 출근하죠. Cuando despiertan, antes de salir a su trabajo, comen, ¿no? Comen desayuno. 바빠도 식사해요, 그렇죠? Aunque estén cansados o aunque estén con muchos trabajos, comen. 아파도 식사하죠. Aunque estén enfermos, comen, ¿no? 그것처럼 이제 하나님 말씀을 우리가 먹어야 된다는 거예요. De la misma forma, tenemos que comer la palabra de Dios. 그 말씀을 먹은 자가 하나님의 일을 할 수 있어요. Quienes comen esa comida, esa palabra, pueden trabajar por Dios. 우리는 바쁠 때 또 하루가 정신없이 지나갈 때 하나님을 말씀을 놓치고 살아갈 때가 많습니다. Cuando vivimos ocupadamente o cuando estemos cansados, muchas veces perdemos la palabra de Dios. 그래서 신앙생활의 네 바퀴를 우리가 배웠어요. Hemos aprendido las 4 llantas de la vida cristiana. 첫 번째가 뭐예요? ¿Cuál es la primera? 말씀. Es la palabra. 말씀. 요 말씀을 우리가 이 땅에서 읽고 배우고 실천하는 것은 아주 중요합니다. Es muy importante aprender sobre la palabra y vivir según la palabra. 어떻게 우리가 주님을 섬기겠냐 이거예요. ¿Cómo vamos a servir a Dios? 여러분 어떻게 보이지 않는 신을 우리가 하나님을 경외하고 살 거냐 이거예요. ¿Cómo van a vivir sirviendo a un Dios que no se ve? 그래서 신명기 17장에 이렇게 말씀한 겁니다. Por eso en Deuteronomio capítulo 17, versículo 19 a 20 dice, 여기 말씀하고 있죠. aquí dice, 자기 옆에 두고 y lo tendrá consigo, 읽으라는 거예요. leerá. 읽어야 돼요. Tenemos que leer. 자, 읽고 Leyendo, 하나님의 뜻을, 하나님의 마음을, 하나님의 사랑을 배우는 거예요. aprendemos la voluntad y el corazón de Dios. 그럼 읽지 않으면 어떻게 되겠어요? Pero si no leemos, ¿qué pasa? 그럼 하나님을 배울 수가 없어요. Así no podemos aprender el corazón de Dios. 그럼 신앙적으로 잘할 수 없어요. Y si no aprendemos, no se puede crecer. 그래서 야고보서에도 말씀하기를 하나님을 가까이 하라. En Santiago dice, acercaos a Dios. 그럼 주님이 하나님이 나를 가까이 해주겠다라고 말씀하고 있어요. Y Él se acercará a vosotros. 근데 우리가 성경을 읽는 것을 하지 않는데 나는 하나님을 사랑하고 하나님을 가까이 하고 있습니다라고 말하는 사람도 있어요. Hay personas que no leen la Biblia, no se acercan a la palabra y dicen, yo amo al Señor y siempre me acerco al Señor. 맞을까요? ¿Será correcto? 나는 아내를 사랑해. Alguien dice, yo amo a mi esposa. 아내는 남편을 사랑해. La esposa ama al esposo, 근데 따로 살아. pero viven separados. 이거 사랑한다 할 수 있어요? ¿Así podrían decir que se aman? 안 되잖아요. No, no se puede. 서로에 대한 의무를 다하고 서로에 대한 존중을 하고 서로를 받아줘야 되는 거예요. Tienen que cumplir sus posiciones y tienen que amar entre sí. 우리도 마찬가지입니다. Nosotros 나는 también. 하나님을 사랑해. Yo amo a Dios. 하나님을 늘 생각해. Yo siempre pienso en Dios. 근데 성경은 전혀 가까이 하지 않습니다. Pero nunca nos acercamos a la palabra. 하나님도 꼭 그렇게 대우하셔요. Entonces Dios nos trata de la misma forma. 그래서 하나님을 여호와를 가까이 하는 것은 하나님 말씀을 가까이 하는 거예요. Acercar al Señor es acercar a la palabra de Dios. 하루를 한 주를 성경을 가까이 하지 않았어요. Un día, una semana, no nos acercamos a la palabra. 그럼 그 사람 하나님 가까이 하는 삶을 살았다고 말할 수 있어요? Entonces esa persona podría decir que ha pasado días cercanos con Dios. 한 주간 내가 하나님 멀리 했구나. 그거 깨달아야 됩니다. No, tienen que conocer que esa persona vivió una semana alejado de Dios. 하나님 말씀을 가까이 했습니다. Vivió cerca de Dios. 매일매일 성경 읽었습니다. Cada día leyó palabra. 하나님 뭐라 그럴까요? ¿Qué diría Señor?
하나님도 우리를 가까이 해주셔요. Dios también se acercaría hacia nosotros. 예. 그래서 구원받고 성경을 읽는 것은 너무 중요합니다. Así que es muy importante 예. acercarse a la palabra después de recibir la salvación. 예. 하루하루 성경 읽어가는 거 너무 중요하죠. Cada día y día es muy importante acercarse a la palabra. 주님을 하루하루 가까이 하는 생활이에요. Es un día, es una vida acercándose a Dios. 예. 평생에 자기 옆에 두고 읽어야 돼, 읽어야 돼. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida. 그 습관이 들어져야 돼요, 습관. Tienen que tener esa costumbre. 내가 어디를 급하게 누굴 만나야 되고 급하게 어디를 가야 됩니다. Por ejemplo, yo tengo que ir hacia un lugar rápidamente. 못 챙겨가요. Entonces, ¿qué es lo que llevamos? 제일 먼저 챙기는 게 뭐예요? ¿Qué es lo primero que llevamos? 셀룰라, ¿sí? Celular. dos, segundo, Segundo, dinero, pasaje, tarjeta, subte. 또 챙기는 게 있잖아요. y hay otras cosas que llevamos. 그리스도인들은 Los cristianos, 어느 곳에 어떠한 형편에 어느 곳을 가든지 항상 뭐가 있어야 돼요. en cualquier lugar que se vaya, ¿qué tiene que tener? 이거 있냐 이거요. Esto. 비블리아. ¿Lo llevan? 이 쉐바 오노 쉐바. 자기 옆에 평생에 자기 옆에 있어야 돼 이게. Siempre. Tiene que tener consigo. 자다가 딱 눈이 깼어. Se despertó. 그러면 뭐가 있어야 돼요? ¿Qué tiene que haber a su lado? 담배, 시가로. ¿Cigarrillos? 뭐가 있어야 돼요? ¿Qué tiene que tener? 성경. 제일 먼저 성경 읽고 Primeramente, tienen que 그 leer la 습관을 Biblia. 들여야 돼 습관. Tienen que tener esa costumbre. 여러분 그 습관 들으셨어요? ¿Tienen esa costumbre? 그 연습해야 돼 습관은. Tienen que practicar. 계속 연습해야 돼. Cada vez tienen que practicar. 그래서 성경 읽고 시작한 사람은요, 마음이 좋잖아요. Y los que comienzan su día leyendo la palabra tienen un corazón alegre. 그럼 어떻게 해? ¿Qué hacen? 디스트리토 보야 보네로. 펠리스 오너. 펠리스. 근데 성경을 안 읽은 사람은 Pero los que no leen, 올릴 수 있어요, 없어요? ¿podrán subir palabras en el distrito? 올릴 수 없어요. No, no pueden. 그게 이제 한 주가 지나고 Pasa una semana, 한 달이 지나고 pasa un mes, 근데 마음이 무뎌져 있는 거예요. ya el corazón se enfría. 하나님을 경외하는 거는 아침에 성경을 읽으면서 시작이 되는 거예요. Una vida temiendo a Dios comienza leyendo la palabra. 그거 훈련해야 돼요. Tienen que entrenarse. 많이 읽냐 적게 읽느냐 중요치 않아요. No importa si leen mucho o poco, 계속 그 훈련해야 돼요. cada vez tienen que practicar. 프락티카. 그게 복된 삶의 출발입니다. Eso es el comienzo de una vida bendita. 여러분 복 받고 싶으세요? ¿Quieren recibir bendiciones? 옆에다 두고 제일 먼저 성경 읽고 시작하세요. Entonces dejen la Biblia a su lado y pase lo que pase, comience su día leyendo la palabra. 복의 시작은 성경에 읽는 겁니다. El comienzo de la bendición es leer la palabra. 여러분 읽지 않는 사람은 하나님께 복을 받을 수 없어요. Los que no leen no pueden recibir la bendición. 여기 말씀합니다. Aquí dice, Salmos 1, versículo 1 al 3. dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Aquí dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. En su ley medita de día y de noche. 이렇게 연습해야 돼, 연습. De esta forma tenemos que practicar. 그래야 복의 시작입니다. Así comienza la bendición. 성경을 읽을 때에 하나님을 가까이 하는 거예요.
Cuando leemos la Biblia, nos acercamos a Dios. 성경을 읽을 때 하나님을 섬기는 거예요. Cuando leemos la Biblia, adoramos a Dios. 성경을 읽을 때 하나님의 마음을 알게 되는 거예요. Cuando leemos la Biblia, servimos a Dios y conocemos el corazón de Dios. 성경을 읽을 때 하나님의 계획과 뜻을 발견하게 됩니다. Y cuando leemos, encontramos el propósito y el plan de Dios. 성경을 읽을 때 내 마음이 뜨거워져요. Y cuando leemos, se calienta mi corazón. 예. 하루에 매일 읽어야 돼요. Cada día y día tienen que leer. 오늘 며칠이에요? Hoy, ¿qué día es? 29? 그러면 hoy hay que leer. ¿Qué cosa? Proverbios hay que leer. 매일 잠언 한 장씩 읽어야 돼요. Cada día tienen que leer un capítulo de Proverbios. 그러면 잠언 읽으면서 나에게 교훈해 줘. Porque leyendo Proverbios nos da enseñanzas. 예. 마음에 시기와 불평과 화가 있는 사람은 하나님이 나에게 잠언을 통해서 교훈해 줍니다. Los que tienen enojo, ira o corazones malvados, Dios enseña por medio de Proverbios. 잠언 한 장만 계속 매일 읽어도요. 매일 나를 교훈해 줘요. Solamente leyendo un capítulo de Proverbios, Dios nos enseña. 예. 그래서 그리스도인들은요. 매일 아침에 잠언 한 장씩 꼭 읽어야 돼요. Por eso los cristianos, sí o sí, tienen que leer, tienen que comenzar leyendo un capítulo de Proverbios. 그리고 이제 구원받은 사람은 요한복음을 자주 읽어야 돼요. Y los salvos tienen que leer varias veces el libro de San Juan. 왜? ¿Por qué? 요한복음 읽으면 내가 느껴요, 주님을. Porque leyendo San Juan siento al Señor. 예. 여러 번 읽으면 이제 성경에 읽으면서의 느끼는 감동 그리고 하나님이 나에게 주신 마음 이런 거를 느끼게 돼 있어요. Cada vez que leamos sentimos más sobre el corazón de Dios. 요한복음 여러 번 읽으면 이제 성경을 읽고 싶은 마음이 생깁니다. Si leemos muchas veces el libro de San Juan, tenemos un deseo de adorar a Dios, servir a Dios. 그거 느끼는 사람이 이제 성경 읽는 습관을 갖게 되는 거예요. Los que sienten pueden tener esa costumbre de leer la Biblia. 그 습관이 안 생기는 사람은 하나님을 섬길 수도 없고 하나님을 가까이 할 수도 없어요. Los que no tienen esas costumbres no se pueden acercar a Dios, no se pueden servir a Dios. 복 받을 수 있어요? ¿Podrán recibir bendiciones? Aquí ¿qué dice? 시편 1편 2절에 En Salmos capítulo 1, versículo 2, ¿qué dice? 취하로 읽는다고 돼 있잖아요. Aquí dice, y en su ley medita de día y de noche. 그리고 이제 아침에 성경 잠언 읽고 하루를 시작한 사람은 시간 조금 되면 이제 순서대로 또 읽어야 돼요. Y los que se acostumbren de leer un capítulo de Proverbios por cada día, después pueden ir comenzando, leyendo desde el comienzo de la Biblia. 창세기도 이제 읽고. Leen, comienzan a leer 창세기 읽으면 Génesis. 재밌죠? Cuando leen Génesis es muy divertido. 왜? ¿Por qué? 전도 집회 들었으니까. Porque habíamos escuchado en el seminario. 출애굽도 읽고 También leemos Éxodo, 레위기 읽고. Levítico. 레위기부터는 좀 어려워요. Desde Levíticos es medio complicado, es difícil, 그래도 읽어야 돼. pero aún así tienen que leer. 몰라도 읽어. Aunque no conozcan, tienen que leer. 읽는 것이 하나님을 섬기는 삶의 모습이에요. Leer la Biblia es servir a Dios. 여러분 그거 언제 시작하실 거예요? Pero ¿cuándo van a comenzar? 언제 훈련하실 거예요? ¿Cuándo van a entrenarse? 그거 훈련해야 돼요. Tienen que entrenar. 여러분 그거 잘 훈련한 사람은 신앙이 쑥 큽니다. Porque si los que se entrenen bien, se crece rápidamente su fe. 많이 읽냐 적게 읽냐 그건 중요치 않아요. No importa si leen mucho o poco, 그러나 하루를 읽고 사는 거예요. pero aún así comenzamos leyendo la Biblia. 그럼 내 마음이 좋아져. Se alegra, de esa forma se alegra mi corazón. 복이 와요, 복이. Viene la bendición. 그걸 읽고 각 구역들하고 서로 형제 자매들하고 서로 나눠보세요.
leyendo la palabra, compartan en su distrito la palabra que han leído. 마음이 좋은 사람은요 성경 읽고 막 올려요 거기다가. Los que tienen un buen corazón leen la palabra y suben a su grupo del distrito. 그러면 이제 느껴요. Ahí sienten. 저 형제님 저 자매님은 마음이 좋구나. Ahí los otros sentimos. El corazón de ese hermano o esa hermana está muy bueno. 저 자매님 요즘 뭐가 안 좋은가 봐. O también sentimos, ¿le habrá pasado algo a esa hermana? 서로 기도할 수 있어요. Y así podríamos orar por unos a otros. 자, 하나님을 섬기는 시작이 뭐라고요? ¿Cuál es el comienzo de la vida sirviendo a Dios? 레이엔도, 레이를, 아이케레를. 저 오늘부터 꼭 읽으세요. Así que desde hoy, sí o sí, lean. 읽고 레아. 마음에 감동되면 올리세요. Y cuando se grabe una palabra en su corazón, suban a su grupo de distrito. 그러면 그 마음을 계속 유지하고 사는 거예요, 우리가. Así pueden vivir guardando ese corazón, 주님 오실 때, manteniendo ese corazón, 주님 오실 때까지. hasta que llegue el Señor. 성경을 읽지 않는 사람은 하나님 섬길 수 없어요. Pero los que no leen no pueden servir a Dios. 그래서 기회가 되면 각 구역마다 이제 성경 읽는 시간을 정해서 성경 읽기 한번 해보시면 좋겠어요. Así que cuando les permita el tiempo, por favor lean, compartan la palabra con su distrito. 자, 체크하세요. Van a ir viendo, 성경을 내가 매일 읽자. diciendo, yo voy a leer todos los días la palabra, la Biblia. 요한복음 여러 번 읽고 나면 이제 구약부터 쭉 읽어 나가는 거예요. 쭉. Después de leer varias veces el libro de San Juan, van a ir comenzando a leer desde Génesis. 헤레스, 엑소더스, 레비티코, 누메로, 데우토로노미오, 후에스 계속 읽으셔요. 계속. Cada día lean. 두 번째는 Segundo, 자 읽기를 잘하는 사람은 또 듣기도 잘해요. los que leen bien también escuchan bien. 그래요, 안 그래요? ¿Es así o no? 공부 잘하는 사람은 집중도 잘하고 또 노트 필기도 잘해. 공부 잘하는 사람. Los que estudian bien tienen buenas concentraciones, por eso escuchan bien, escuchan atentamente y también anotan en sus cuadernos. 자, 성경 읽기 잘하는 사람 모두 잘해요? Los que leen bien, ¿qué hacen? 듣기. Escuchan. 여기 보세요 또. 아포칼립스 1:3 dice. Bienaventurado el que lee y a los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. 자, 두 번째 복 받는 방법이 뭐예요? ¿Cuál es la segunda forma para recibir la bendición? 하나님 섬기는 모습이 뭐예요? ¿Cuál es la imagen de servir a Dios? 때가 되면 서로 와서 말씀을 듣는 거예요. Cuando llegue el tiempo, se juntan y oyen la palabra de Dios. 내 마음이 좋아져요. Así se alegra mi corazón. 말씀을 충분히 듣고 나면 말씀 끝날 때 되면 내 마음이 이렇게 흐뭇하고 은혜를 느끼게 돼 있어요. Porque después de escuchar la palabra, una vez que escuchamos la palabra, se alegra mi corazón. 자, 두 번째 복 받는 거는 들어야 돼요. Así que la segunda forma para recibir la 배워야 bendición, para recibir la bendición es escuchar la palabra, es aprender la palabra. 일주일에 3번은 꼭 들으셔야 돼요. Mínimamente 3 veces a la semana tienen que escuchar la palabra. 3 veces. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Domingo vinieron bien. Miércoles. 이 수요 말씀 듣는 사람은 신앙이 훅 자라요. Porque los que escuchan todas estas palabras, rápidamente se crece su fe. 그리고 교제. Después está la comunión. 어제 우리 형제 모임을 했는데 형제 모임에 나오는 분들은 마음이 다 좋아요. Ayer tuvimos comunión de varones y todos los que se salieron hacia la comunión de varones tenían un buen corazón. 왜 그럴까요? ¿Por qué?
하나님 중심으로 살려고 노력하는 사람들이거든요. Porque son personas que se esfuerzan para vivir por el Señor. 한 번 듣는 것과 세 번 듣는 사람하고 다르죠. Es diferente. Las personas que escuchan una vez a la semana y las personas que escuchan 3 veces a la semana. Son diferentes. Son diferentes. 마음도 다르고 Tienen diferentes 그 corazones. 삶이 하나님을 향한 마음 중심적인 삶도 달라요. Y sus vidas también están más dirigidas hacia el Señor. 그러니 배워야 돼요. 나와야 돼요. Así que tienen que aprender, tienen que salir enfrente a Dios. 여러분 아무리 바빠도 Aunque estén ocupados, 자동차에 기름 없으면 어떻게 해요? si no hay aceite en el auto, ¿qué hacen? ¿Qué hace? Ay, ocupado, no, Si no tienen gasolinas. ocupado, no. ¿Puede? Ya se paró. 우리가 아무리 바빠도 말씀 듣는 시간은 지켜가야 되는 거예요. Aunque estemos ocupados, tenemos que guardar, tenemos que cumplir esos tiempos de escuchar la palabra. 그래서 바빠도 좀 늦어도 상관없어요. Así que aunque estemos ocupados, no importa. 왜? ¿Por qué? 하나님은 늦게 오는 사람의 그 마음도 아시고 필요한 말씀을 다 주셔요. Porque Dios ya conoce los corazones de todas personas que vienen tarde. 만나를 광야에서 하나님 주셨는데 만나를 걷는데 어떤 사람은 좀 늦게 왔어요. Dios daba maná desde el cielo. 조금 걷었어요. Todos tenían que salir rápidamente para recoger el maná. 집에 Pero 가보니- había personas que 집에 venían 가보니까 tarde. 똑같은 거예요. 어떤 사람은 많이 걷었어요. Y otras personas venían temprano 집에 가보니까 똑같은 거예요. y tenía su maná, mucho maná. Y había personas que salían tarde y recogían su maná, pero cuando llegaban a su casa tenían la misma cantidad. 마음입니다. 마음. Es dependiendo su 내가 corazón. 주님을 섬기고 살아야 되겠다. 그 마음을 가진 사람은 그 시간에 같이 말씀을 듣고 배우려고 그 마음을 쓰는 거예요. Los que tienen su corazón dirigido hacia Dios, los que tienen un anhelo de servir a Dios, desean aprender, desean estar juntos. 근데 그 마음을 쓰지 않아요. Pero si no usan sus corazones, 그럼 하나님의 은혜를 느낄 수 있어요? ¿podrán sentir la bendición, el corazón de Dios? 하나님을 위해서 살 수 있어요? ¿Podrán vivir por el Señor? 아무것도 하나님과 교류할 수 없습니다. No, no pueden hacer nada. 그래서 듣는 것도 중요합니다. Así que es muy importante escuchar la palabra de Dios. 믿음이 자라야 돼요. Tienen que crecer la fe. 믿음은 뭘 통해서 자랄까요? ¿Por medio de qué se crece la fe? 듣는 것을 잘하는 사람은 믿음이 자랄 수밖에 없어요. Los que escuchan bien, crece rápidamente su fe. 믿음은 La fe 들음에서 나며 viene por el oír. 들음은 Y el oír 그리스도의 말씀으로 말만 돼요. por la palabra de Dios. 잘 듣는 사람은요 잘하게 돼 있어요. 믿음이 성장하게 돼 있습니다. Los que escuchan bien, crecen rápidamente. 자, 두 번째 우리가 하나님 섬기는 모습 중에 하나가 듣는 거예요. Así que la segunda forma para servir a Dios es escuchar la palabra. 체크해 보세요. Corrijan. 내가 한 주 동안 몇 번 말씀을 듣고 사는지. Miren, ¿cuántas veces vio la palabra, cuántas veces escuchó la palabra de Dios en una semana? 주일날 겨우 온다. Si viene solamente en los días domingos, 수요일까지 온다. o si viene hasta el día miércoles, 교제까지 온다. o si viene hasta las comuniones del distrito, 마음이 뜨겁지 않겠어요? entonces ¿no se alegrará su corazón? ¿No se calentará su corazón? 주님을 위해서 살고 싶지 않겠어요? ¿No deseará vivir por el Señor? 주님 만나기를 소망하지 않겠어요? ¿No desearán encontrarse? ¿No desearán acercarse al Señor? 이 두 가지 잘해야 돼요. Tienen que hacer bien las dos cosas. 시작하세요 오늘부터. Desde hoy comiencen. 첫 번째 뭐에 있어요? ¿Qué es lo primero? 레를. Leer. 자기만의 성경을 가지고 읽으세요. Con su Biblia, lean. 항상 옆에 두고 읽으세요. Siempre dejen a su lado y lean. 세 번째. Tercero, 자, 읽고 배웠어요. leyeron y escucharon. 이제 어떻게 해야 될까? Ahora, ¿qué tienen que hacer?
안다. Tienen que andar, 순종해야 돼, 순종. tienen que obedecer. 여기까지가 하나님이 우리에게 많은 축복을 줄 거예요. Si hacen hasta ahí, Dios dará muchas bendiciones. Aquí dice que Proverbios capítulo 3, versículo 3 dice, Dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de su corazón. 마음에 말씀을 새겨야 돼요. Tenemos que tener la tabla, escribir en la tabla de nuestro corazón. 자기 삶에 아주 중요할 때 말씀을 딱 새겨 놓아야 돼요. Porque en los tiempos más importantes tenemos que tener las palabras en nuestro corazón. 그 말씀을 새기면 그것이 나에게 축복이 돼요. Y una vez que tenemos esas palabras, esa palabra nos bendice. 청년들이 고린도후서 6장 14절 말씀을 새겼어요. Los jóvenes memorizaron la palabra de 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 14. 믿지 않는 자와 멍에 같이 하지 말라. Que no llevemos el mismo yugo con los que no creen. 그 한마디를 잘 외워놨는데 구원받은 그리스도인들이 정상적인 가정을 꾸리니까 그 축복이 오는 거예요. Y los jóvenes memorizaban solamente esta palabra, pero una vez que memorizaron, cuando formaban una familia o cuando hacían cosas importantes, no se perdían hacia el mundo. 근데 그거를 마음을 담지 않았어요. Pero no guardó la palabra en su corazón. 세상 구원받지 않은 남자를 만나고 구원받지 않은 여자를 만났어요. Se encontró con un hombre o con una mujer que no es salva. 그것이 자기의 평생의 고통이 되는 거예요. Ese sufrimiento llegó hasta por largos tiempos. 그 말씀 하나하나 지켜가는 거예요. Por eso tenemos que vivir guardando cada una de las palabras. 세상 살아가는 걱정이 너무 많아요. Tenemos muchas preocupaciones para vivir en el mundo. 일감 없으면 일감 걱정. Si no tenemos trabajo, preocupamos por el trabajo. 또 está preocupado verdura, está preocupado dinero, está preocupado algo. 근데 말씀 하나를 딱 새겨놨어요. Pero guardó una palabra. 여기 echando toda vuestra ansiedad sobre él. Él tiene cuidado de vosotros. 하나님을 의지하고 내 염려를 맡기면 하나님이 나와 함께해서 내 필요한 걸 주겠다. 이 말씀 하나 딱 붙잡는 거예요. Porque solamente echando todas nuestras ansiedades en Dios, Dios cargará todas nuestras cargas. 그러면 그 사람은 이 세상에 대한 걱정, 근심거리가 사라지는 거예요. Esas personas ya no tendrían preocupaciones y ansiedades en el mundo. 가정에서 또 다툼도 있죠. 남편과 아내의 다툼도 있을 수 있어요. En las familias podrían haber peleas entre el marido y la esposa. 그런데 말씀 한 마리를 팍 붙잡았어요. Agarró una palabra. 분을 내어도 죄를 짓지 말고 해가 지도록 분을 품지 말아라. Como que dice, airaos, pero no pequéis, no se pongan el sol sobre vuestros enojos, ni dejéis lugar al diablo. Ni deis lugar al diablo. 그거 말씀 하나 잡으니까요 하루를 넘기지 않아요 싸우는 거를. Cuando agarró esa palabra, esa pelea no duraba más de un día. 그 말씀 하나가 Esa palabra 가정의 화목을 그리고 가정의 대화가 유지가 되는 거예요. mantenía la paz de la familia. 저도 그래요. Yo también. 결혼하고 다툴 일이 많죠. Después de casar, hay muchas cosas que nos hacen enojar o hay muchas cosas que 왜? peleamos. ¿Por 생각이 qué? 다르잖아. Porque cada uno tiene pensamientos diferentes. 살아온 게 다른데 Cada uno tuvieron diferentes maneras de vivir. 다툴 수 있죠. Podrían pelear, 근데 이 말씀 때문에 하루를 안 넘기는 거예요. pero por esta palabra, esa pelea no dura más de un día. 왜? ¿Por qué? 이거 계속 마음에 남편과 아내가 막 다투고 있으면요 어떻게 하나님을 섬기며 내 마음이 좋아질 수 있냐 이거예요. Porque si dejan esa ira por muchos días o por muchos tiempos, ¿cómo podrían dirigir su corazón hacia Dios? 그 말씀 하나 붙잡으니까 가정이 화목해지는 거예요.
Porque solamente dejando una palabra en su corazón se entra paz en toda su familia. 모이기를 힘쓰라 그 말씀 하나 딱 붙잡으니까 바빠도 아파도 어떻게 가려고 노력하는 거예요. Como dice la palabra, esforzados para juntarse, para unirse, agarrando esa palabra, cada vez se esforzaban para venir a la iglesia, 모이기를 힘쓰라고. esforzados a unir. 그 삶 속에 그 말씀이 자기 손에 확 들어가 있는 거예요. Esa palabra está clavada en el corazón. 진짜 아파서 못 나오는 사람이 있어요. Hay personas que verdaderamente Bueno. no salen porque están enfermos, 이게 체력이 안 돼가지고. porque no tienen energías para venir a la 그런데 iglesia. 자기가 알아. 아픈데도 자기는 그걸 이길 수 있어. Él mismo lo conoce, aunque esté enfermo, tiene fuerzas para vencer, 그 말씀 하나 붙잡는 거예요. porque agarró esta palabra. 그 말씀 하나 붙잡기 때문에 지금까지 많은 하나님의 은혜 가운데 축복 가운데 살 수 있는 거예요. Él mismo conoce si puede vencer o no, y agarrando esa palabra puede tener todas las bendiciones de Dios. 초대교회 당시에는 많은 사람들이 그리스도인들이 죽임을 당했습니다. En las iglesias primitivas, muchos cristianos fueron asesinados. 믿는 거 하나 때문에 화형에 처하고 사자굴의 밥에 던졌어요. Solamente por creer la palabra fueron quemados, y solamente por creer la palabra fueron lanzados hacia la boca de los leones. 이제 그 그리스도인들은 그 죽음 앞에서 담대히 나아갔어요. Pero aún así, los cristianos salvos anduvieron hacia adelante, siguieron andando hacia adelante. 왜? ¿Por qué? Corintios, vamos a buscar primero de Corintios 15, 55. 읽어주세요. Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh pulcro, tu victoria? 이 말씀 하나 잡으니까요 죽음도 그냥 담대히 받아들이는 거예요. Como agarraban esa palabra, recibían la muerte. 더 나은 부활을 얻기 위해서 톱으로 썰임을 당하고 환난을 당하고 많은 핍박을 받은 거예요. Para tener más bendiciones en el cielo, recibieron todos esos sufrimientos y todas esas aflicciones. 말씀 하나 꽉 붙잡고 있으면요 그 말씀 때문에 하나님이 일하시는 거예요. Agarrando la palabra, Dios trabaja por nosotros. 말씀 하나 딱 붙잡으면 사단이 거의 다 깨지는 가정도 하나님이 결국은 승리해가지고 화목하게 만드는 거예요. Agarrando una palabra, puede restaurar a toda la familia. 나 개인을 누가 변화시킬 수 있겠어요? ¿Quién me podría cambiar? 나 개인의 성격과 그 못된 것을 누가 바꿀 수 있겠냐 이거예요. ¿Quién podría cambiar a todos mis malos costumbres y a todas mis malas características? 말씀이고 말씀. La palabra. 그 말씀 붙잡으면 나도 세워지고 가정도 세워지는 거예요. Solamente agarrando esa palabra se levanta la familia, se levanta sí mismo. 사람의 노력으로 되는 게 아닙니다. No se cumple por medio de los esfuerzos humanos. 그럼 어떻게 해야 돼요? ¿Qué tenemos que hacer? 말씀에 집어넣는 거예요. Tienen que dejar a sí mismo en medio de la palabra. 그럼 하나님이 일을 하시는 거예요. Entonces Dios trabaja. 여러분 뭘 붙들고 사실 겁니까? ¿Con qué vivirían? 하나하나 말씀 새겨가지고 그걸 내 것으로 만들어야 돼요. 마음판에 새겨야 돼요. Tienen que guardar cada una de las palabras en su corazón. 언제든지 속에 있는 악한 것이 나올 수 있어요. En cualquier momento puede salir las maldades por fuera de su corazón. 언제든지 화낼 수 있어요, 없어요? En cualquier momento pueden enojarse o no. 있죠. Podrían enojarse. 건드려 보세요. Si a alguien les molesta, 화가 나옵니다. sale el enojo. 그걸 누가 컨트롤하겠냐 이거예요. Pero ¿quién podría controlar? 저도 그저께 뒤에서 차가 툭 받고 도망갔어요. 그 차가. Ayer estaba manejando el auto, pero de repente un camión me chocó hacia de atrás. Y después de chocarme, se escapó, se huyó. 화가 나잖아요. Entonces sale el enojo. ¿Sí? 빠할로.
Hay que solucionar, ¿sí? Bajarlo. 근데 조페르 no. 우예. 저도 화가 막 이렇게 나잖아요. Entonces, cuando veo a esa persona que se está huyendo, me sale ese enojo. 또 따라갔어요. Por eso le seguí. 빠하. 절대 안 내려요. 절대. No, nunca se bajaba. 나도 화가 나잖아요. 이게. Entonces, otra vez me sale el enojo. 내가 운동을 안 했으면 아마 쫓아가지를 않았을 거야. Si no hubiera hecho, si no me hubiera entrenado cuando era joven, no le habría seguido. 저도 이게 이 까락대를 가지고 있어. Pero yo también tengo una característica de los deportistas. 그러니까 이게 화가 안 멈추는 거야. Entonces, ese enojo no se bajaba fácilmente. 그 이 버스가 막 이제 이런 데로 막 도망 다니는 거야. Entonces, ese camión pasaba por caminos difíciles para huirse. 계속 쫓아가 잡을 수 있죠, 그렇죠? Podría seguir hasta el final, hasta que atrape al chofer. 왜? ¿Por qué? 내 차는 승용차고 그 차는 트럭이니까. Porque mi auto es un auto pequeño, pero quien me chocó fue un camión. 그렇게 하지 않았어요. Pero aún así no lo hice. 왜? ¿Por qué? 하나님 생각하니까 내 자신을 돌아보는 거예요. Pensando en Dios, me arrepentí a mí mismo. Me arrepentí. 내가 빨리 내 자신 속을 내 이 까락대를 죽였어야 되는데 내가 화를 냈구나. Rápidamente tenía que bajar mi enojo, pero por mis características me enojé. 이 성을 내는 것이 하나님의 의를 이루지 못합니다. Porque dando eso, porque una vez que se sale el enojo, no se muestra, no se puede mostrar la gloria de Dios. 그 말씀 하나 붙잡는 거예요. Y yo agarré esa palabra, 그 말씀 붙잡고 있으면 하나님이 다 일을 하셔요. porque agarrando esa palabra, Dios trabaja por mí. 그러니까 어떻게 해야 돼요? ¿Qué hay que hacer? 새겨야 돼요, 새겨. Hay que guardar la palabra en su corazón. 그 말씀을 붙잡아야 돼요. Hay que agarrar la palabra. 전도 잘하고 싶어. Si quieren predicar bien, 그럼 어떻게 해야 돼요? ¿qué tienen que hacer? 전도할 말씀을 다 새겨갖고 외워야 돼요, 외워야 돼. Tienen que memorizar todas las palabras de la predicación y tienen que guardar esas palabras en su corazón. 그 영혼들을 전도하고 구원받게 하고 싶어요. Quieren predicar a una alma 그럼 어떻게 해야 돼요? o quieren traer a esas almas hacia la iglesia. ¿Qué 집회 tienen que 말씀을 hacer? 잘 들어가지고 가슴에다 새겨놔야 돼요. Tienen que escuchar atentamente a las palabras del seminario y tienen que guardar en su corazón. 여러분 전도 집회 그 일주일 동안요 그 안에는 수많은 말씀들이 전해지고 있는 거예요. Porque durante el seminario, durante los 7 días, se predican muchas palabras de la Biblia. 네? 사람이 앞에 말을 잘해서 그들의 영혼이 이 말씀을 듣는 게 아니에요. Las personas de adelante, las nuevas almas, no es que escuchan bien porque la persona que predica hablaba bien. 여기 Efesios 6, 17 dice Dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. 말씀을 가져야 돼요. Hay que tener la palabra. 외워야 돼요. Tienen que memorizar bien. 그리고 내 삶 속에 그걸 지키고 있으면 나를 보호해 줘요, 말씀이. Y cuando viven guardando esa palabra me protege. 나를 지켜 주는 거예요. Me protege esa palabra. 조페르가 우회했을 때요. 내가 하나님 의지 않았으면 잘못된 조페르 만났으면 난 죽었어요, 벌써. Si no hubiera guardado la palabra y si hubiera seguido hasta el final hacia el chofer. Y Bueno. si el chofer fuera una persona mala, podría haber muerto. 비스툴라 puede usar o no? 근데 나는 그거를 잊어버렸던 거예요. Pero muchas veces me olvido. 단지 하나님 앞에 내가 이 분한 마음, 화내는 마음을 하나님 앞에 다스려야 되겠다. 그 말씀이 나를 보호해 주는 거예요. Pero solamente esta palabra de la Biblia que decía que esa palabra me protegió. 그래서 우리는 읽고 배우고 그 말씀 하나하나를 새겨가는 거예요. 새겨가는 거예요. Y de la misma forma tenemos que aprender la palabra y guardar la palabra. 그러면 하나님이 나를 지켜주고 나를 인도해 주셔요.
Y así Dios me protege y Dios me guía. 그 하나님의 보호하심 속에 살아가는 게 그리스도인입니다. 그리스도인. Las personas que viven debajo de la protección de Dios son los cristianos. 일하면서 뭐 할 거예요? ¿Qué van a hacer? 말씀 붙여놓으세요. En sus 집에다. casas o en sus cuartos, 어? 읽고 외우는 거예요. 그거를. lean y memoricen. 예? 텔레비전 앞에다가 말씀 붙여놓고 Por las paredes o por las televisiones, dejen palabras. 설거지하면서 말씀 붙여놓고 O por las ventanas, cuando lavan platos, dejen pegado 일하면서 palabras. 말씀 붙여놓고 O en sus trabajos, dejen palabras 외우세요. y memoricen. 그러면 그 말씀이 나에게 힘을 주는 거예요. Porque de esa forma, esa palabra me da fuerza. 예. 낭만될 때 힘되는 말씀을 가슴에 새기는 거예요. Porque cuando nos caemos, la palabra es lo que nos da fuerza. 예. 왜? ¿Por qué? 그럴 때 그 말씀이 나를 살리는 거예요. Porque la palabra, cuando nos llegan momentos difíciles o momentos peligrosos, la palabra es lo que nos salva. 말씀이 나를 위로해 주는 거예요. La palabra es lo que me consuela. 예. 그래서 우리는 구원받고 나서 말씀과 함께 더불어 사는 거예요. Y así, cuando recibimos la salvación, vivimos con la palabra. 신앙이 자라요. Porque así se crece la vida cristiana. 여기 예? Se crece la fe. 프리메로 베드로 도스 예, 읽어주세요. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. 여러분 우리가 듣고 배우면 예? 그것은 끝나는 게 아닙니다. Cuando leemos y escuchamos, no se termina ahí. 예? 그리고 그걸 해보는 거예요. Tenemos que hacer según lo que diga la palabra. 순종. Tenemos que obedecer, 그러면요 신앙이 쑥 커요. porque así se crece la fe. 알고 행하면 복이 있는 거예요. Conociendo, y una vez que lo hacemos, viene la bendición. 아는데 행하지 않아요. Pero aunque conozcamos, y si no lo hacemos, 예? 그러면 이 말씀이 자기께 되지 않아요. esa palabra no se hace suyo. 그리스도인들은 순종할 때 능력이 됩니다. Los cristianos obtienen poder cuando obedecen. 네, 여기 에스라 vamos a buscar Esra 7 capítulo 7 versículo 10 Dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. 네? 여기 율법을 연구하고 준행한다고 되어 있어요. 준행. Aquí dice, inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar. 순종. Obediencia. 아무리 듣는데요 순종하지 않으면요 아무 자기 것이 되지 않습니다. Aunque lean y aunque escuchen, si no obedecen, no se hace suyo. 순종할 때는 하나님이 이런 복을 주겠다고 약속해 놨어요. Cuando obedecemos, Dios nos prometió estas bendiciones. 많은 축복을 약속해 두셨습니다. Nos prometió muchas bendiciones. 예. 그래서 이스라엘 백성들에게 너희가 순종하면 이런 복을 주겠다라고 약속하시고 불순종하면 그 반대에 대한 약속을 해 주셨습니다. De la misma forma, Dios prometió a los israelitas diciendo, cuando obedezcan, tendrán estas bendiciones, pero cuando desobedezcan, tendrán estas maldiciones. 예. 그래서 이스라엘 백성들은 그 말씀대로 축복과 저주를 그대로 받았던 거예요. Tal como decía en la palabra, todos los israelitas tuvieron las bendiciones y las maldiciones. 자, 우리는 어쩌냐 이거예요. ¿Cómo somos nosotros? 우리도 마찬가지입니다. Nosotros también. 그 말씀을 듣고 배우고 알고 순종해 보세요. Escuchamos la palabra, leemos la palabra y si obedecen, 그러면 마음에 기쁨이 있어요. así se alegra el corazón. 그걸 또 하고 싶어요. Y cada vez desean más vivir por el Señor. 선한 일을 하면 또 하고 싶은 거예요. Si hacen cosas buenas, desean hacer más. 순종하세요. Obedezcan. 여기 말씀하고 있죠. Aquí dice, Jeremías 42:6 dice, sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová, nuestro Dios, al cual te enviamos.
obedeceremos para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios nos vaya bien. Cualquiera cosa, sea bueno, sea malo. Verdadero la palabra necesita obedecer. 그러면 하나님이 어떤 복을 주는지 한번 시험해 봐야 될 거 아니에요. Entonces tendrían que probar qué bendiciones da Dios. 그러면 또 할 수 있는 거예요. Así pueden volver a hacer. 아이들이요, 자기가 준 사탕, 엄마가 하나 달라면 주기 어려워요. Los niños, cuando pedimos un chupetín a los niños le cuesta mucho dar su dulce hacia sus padres. 근데 주고 나니까 막 더 주네요, 부모님이. Pero una vez que dio un dulce, un caramelo a su padre dio más caramelos. 그러니까 다 줄 수 있는 거예요. Así, el niño puede dar más caramelos 왜 hacia 그럴까? sus padres. ¿Por qué? 이게 부모가 날 준 거니까. Porque eso es lo que dio su padre. 예? 우리도 마찬가지입니다. Nosotros también. 순종하면요, 하나님 더 부어 주셔요. Cuando obedecemos, Dios nos da más. 내가 육체적으로 하기 싫어도 말씀에 순종해 보세요. Aunque no deseen obedecer, obedezcan. 그럼 복이 옵니다. Así viene la bendición. Deuteronomio, vamos a buscar capítulo 30. Versículo 9, 10. 여기 뒤에 띄워주세요. Ponga esa palabra, por favor, de Deuteronomios capítulo 30, versículo 9 a 10. 읽어주세요. Dice: Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra, para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que gozó sobre tus padres. Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos, escritos en el libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. 순종하면요, 다 복이 된다는 거예요, 전부 다. Cuando obedecemos, todo viene en bendición. 그러니까 역사 속에 순종했던 사람은요, 전부 다 복을 받았어요. En toda la historia, los que obedecieron tuvieron todas esas bendiciones. 노아도 순종했어요. Noé obedeció 그 가족은 온전한 순종을 했어요. y su familia también obedeció ante Dios. 그 복을 다 받았잖아요. Y recibieron todas esas 그러나 bendiciones. 셋의 후손들은 Pero la descendencia de Set 아는데 순종하지 않았던 거예요. conocían, pero no lo obedecían. 그래서 홍수 때 재난 가운데 심판 가운데 징벌을 받았습니다. Y en medio del diluvio, toda la descendencia de Set murieron siendo ahogados. 아브라함, 이삭, 야곱 다 순종의 삶을 살았어요. Abraham, Isaac, Jacob, todos ellos tuvieron una vida de obediencia. 그 축복을 다 받아냈어요. Y todos ellos tuvieron toda esa obediencia. 육신적인 축복까지 다 받았어요. Tuvieron bendiciones carnales. 여호수아도 순종했다고 기록되어 있습니다. Josué también obedeció. 성경에 순종한 사람은 이 땅뿐만 아니라 영원한 영광과 축복을 받는다고 약속해 있어요. Y en la Biblia dice que los que obedezcan no solamente tendrán bendiciones en este mundo, sino también tendrán bendiciones en el mundo de Dios, en el mundo eterno. 하나님 말씀 앞에 순종해야 돼요. Tenemos que obedecer ante la palabra de Dios. sea bueno, sea malo. 네, 사울은 그렇게 하지 않았어요. Pero Saúl no lo hizo así. 좋은 것, 이거는 순종을 해요. 일부 순종. Algunas cosas obedecía. 네, alguna cosa. no, no. 이게 순종하려면 육체가 힘이 들거든요. Porque cuando intentamos obedecer, se cansa el cuerpo. no. 그래서 사울은 초기에는 순종을 잘 해가지고 하나님이 초대 이스라엘 왕으로서 그 축복을 받았습니다. Por eso al comienzo Saúl obedecía bien.
Y por la obediencia de Saúl tuvo muchas bendiciones. 그러나 나중은 어때요? Pero ¿cómo fue al final? 하나님과 관계없이 살았어요. Vivía sin tener relaciones con Dios. 사무엘은 고백합니다. Samuel dijo, 하나님, Dios, 내가 하나님 말씀이라면 다 순종하겠나이다. a cualquier cosa voy a obedecer cuando sea tu palabra. 예. 그래서 우리는 말씀을 듣고 배우고 이 말씀 하나하나 이루어가는데 순종해야 돼요. 순종. Por eso nosotros tenemos que obedecer a cada una de las palabras. 순종하기 어려운 건 어때요? Si nos hace difícil obedecer a una palabra, 기다리고 hay que esperar 기도해야 돼요. y hay que orar. 그러면 그 일을 이룰 수 있는 힘을 주는 거예요. Porque así Dios nos da fuerzas para cumplir la palabra. 왜 말씀 들으러 일찍 와야 되고 왜 말씀 시작하기 전에 와야 되냐 이거예요. ¿Por qué tienen que venir temprano? ¿O por qué tienen que venir antes de que comience la palabra? 와서 뭐예요? ¿Qué hacen? 기도하는 거예요. Oran. 기도하고 말씀 듣고 기도하고 이렇게 성경 읽고 하는 사람은요 그 말씀을 하나님 깨우쳐 줘요. Porque los que obedecen, los que leen la palabra y los que oran hacia Dios, Dios ayuda a aprender la palabra. 그러니까 일찍 다니는 거예요. Por eso tenemos que venir tempranos. 늦게 다니면 꼭 사탄이 역사예요, 사탄이. Pero si vienen tarde, entonces siempre trabaja Satanás. 저도 siete partir mi casa de mi casa para iglesia. 근데 사고 날 때가 5초에 나왔어, 5초에. Pero ayer cuando tuve accidente, salí a las 8, salí más o menos a las 8 de la tarde. 전처럼 7시에 나왔으면 사고 안 당했을 텐데. Si hubiera salido a las 7 de la mañana, como salí siempre, no habría tenido accidentes. 그래서 그날따라 이 물차가 와서 물을 받아야 되는데 이 차가 늦게 오는 거예요, 늦게 오는 거예요. Pero ayer fue raro porque el camión de aguas tenían que venir temprano, pero venían muy tarde. 그러니까 내 마음이 벌써 화가 있었어요. Ahí ya tenía el enojo en mi corazón. 아니 물차가 와서 물을 놓아야 내가 빨리 출근하는데 오지를 않는 거야. 그러니까 막 화가 난 상태에서 운전하니까 마음이 안 좋잖아요. Porque rápidamente tenían que dejar agua en mi casa y así podía salir hacia la iglesia, pero como venían tarde ya tenía el enojo en mi corazón. 근데 늘 기도 속에 살면 어때요? Pero si siempre vive en medio de la oración, ¿qué pasa? 트랑킬라 하겠죠. Sería muy tranquilo, estaría tranquilo. 늘 얘기해요. Pero siempre dice, Por favor, temprano venga. ¿Para qué? ¿Para qué? hoy 어떤 말씀 줄까? para orar diciendo, hoy, ¿qué palabra me dará Dios? 오늘은 무슨 말씀을 통해서 나에게 은혜가 될까? Hoy, ¿qué gracia me dará por medio de la palabra? 그런 기대를 가지고 말씀을 듣는 사람하고 허겁지겁 와서 앉아서 듣는 거하고는 다른 거예요. Así que es diferente con las personas que escuchan la palabra teniendo esos anhelos y las palabras que vienen apuradamente llegando tarde a la iglesia. 그 말씀을 붙잡으려고 하는 사람하고 그냥 아무 생각 없이 듣는 사람하고는 다른 거예요. Es diferente con las personas que escuchan deseando agarrar la palabra y las personas que escuchan sin pensar nada. 마음을 기울이고 듣는 사람하고 마음을 기울이고 듣지 않는 사람하고 다른 거예요. Es diferente entre las personas que se inclinan sus corazones hacia la palabra y las personas que no se inclinan su corazón hacia la palabra. 사슴은요 늘 물과 더불어 살아야 돼요. Las siervas siempre tienen que vivir cerca del agua. 네? 멀리 못 가요. No puede irse hacia lo lejos. 네, 그래서 사슴은 다른 짐승보다 갈증이 빨리 납니다. Porque el animal ciervo, ¿sierva o ciervo? ¿Sierva? ¿Ciervo? Los ciervos tienen más sed a la comparación de otros animales. 우리 그리스도인의 모습이에요. Eso es la imagen de los cristianos. 우리도 갈망하고 기도하는 마음으로 늘 말씀이 옆에 있고
기도하는 마음으로 말씀을 들어야 하나님의 은혜를 느끼는 거예요. Porque siempre con un corazón de anhelo, con un corazón de acercarse hacia la palabra, si de esa forma pueden recibir, pueden tener la palabra. Salmo 119, 58 dice, Tu presencia suplique de todo corazón. Ten misericordia de mí según tu palabra. también Dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. 하나님을 향한 마음을 이렇게 가지고 기도하는 마음을 가지고 들으면 더 많은 은혜가 됩니다. Teniendo un corazón dirigido hacia la palabra de Dios y teniendo un corazón y orando enfrente a Dios, pueden tener más palabras. 물론 직장 때문에 늦을 수 있어요. Claramente podrían llegar tarde por el tema del trabajo, 근데 그분은 오면서도 많은 기도를 해요. pero en el caso de esas personas, oran mucho antes de venir. 하나님이 그런 분은 풍족하게 채워줍니다. Y Dios llena abundantemente a esas personas. 우리가 어떻게 하나님을 섬길 거예요? ¿Cómo vamos a servir a Dios? 무엇을 가지고? ¿Con qué? 예? 하나님이 주신 이 말씀. Con la palabra que nos da Dios. 오늘부터 또 실천하세요. Desde hoy cumplan, 읽는 hagan 거. 읽고, de leer la palabra, 듣고, escuchar la palabra 가슴에 새기는 거예요. y guardar en su corazón. 여러분 계속 읽다 보면 성경이 어디가 뭐가 있는지 알고 싶잖아요. Porque cada vez que lean la Biblia, desean saber qué palabras, en qué partes están las palabras que deseen. 성경을 계속 읽는 사람은요, 성경도 잘 찾아요. Los que leen muchas palabras, porque los que leen la Biblia pueden encuentran fácilmente las partes de la Biblia. 성경 읽지 않은 사람은 성경도 못 찾아요. Pero los que no leen la Biblia no pueden encontrar las palabras escritas en la Biblia. 그리고 외우세요. Después memoricen 순종하세요. y obedezcan. 그것이 하나님 섬기는 첫 번째예요. Eso es el primer paso para servir a Dios. 여러분 아파도 읽어야 되고, Aunque estén enfermos, tienen que leer. 바빠도 읽어야 되고, Aunque estén ocupados, tienen que leer. 예? 항상 옆에 두고 읽으세요. Siempre dejen hacia su lado y lean. 노력하세요. Esfuercen. 일주일에 3번은 꼭 말씀 듣겠다고. Mínimamente 3 veces a la semana tienen que leer. 못 오는 날은 En los días que no vengan por 인터넷. por internet. 우리 교회 수요 말씀, 주일 말씀 계속 올려요. Porque en el canal de YouTube de la iglesia cada vez subimos palabras de miércoles y palabras de domingo. 그거 찾아서 들어야 돼요. Y tienen que buscar, tienen que escuchar esas palabras cuando no vengan. 그걸 듣지 않으면요, 내 마음이 빨리 식어집니다. Porque si no escuchan la palabra, rápidamente se enfría el corazón. 저도 마찬가지예요. Yo también. 일주일에 3번 이상 말씀을 안 들으면 같이 교제할 수가 없어요. Mínimamente, si no escucho 3 veces a la semana, no puedo compartir la comunión. 어떻게 이 말씀을 나눌 수 있겠어요? ¿Cómo podría compartir la palabra? 매일 듣습니다. 매일. Por eso escucho cada día la palabra. 왜? ¿Por qué? 나눠야 되니까. Porque tengo que compartir la palabra. 하나님을 섬기는 모습입니다. Es una imagen de servir a Dios. 오늘부터 저 실천합시다. Así que desde hoy vamos a intentar. 뭘 실천해야 돼요? ¿Qué tenemos que hacer? 그리고 구역에다가 부지런히 올리세요. Y también suban palabras que hayan leído a sus distritos. 찍어가지고. 그 마음 없으면 못해. Si no tienen un corazón, no pueden hacer. 할 수 있어요? ¿Podrían hacer sin tener corazón? 많이 올린다고 하지 말고 조금이라도 이렇게 읽은 거 이렇게 올리세요. Aunque no sean muchas palabras, mínimamente lean, suban un poco de lo que hayan leído. 오늘부터 할 수 있죠? Desde hoy pueden hacer, ¿no? 오늘
읽고 일단 올리세요. 읽고 Lean y suban a su grupo. 그리고 저도 매일 월요일부터 금요일까지 잠언 교원해 가지고 올려요. 저도. Porque yo también todos los días leo y subo a todos los grupos 형제 자매들이 보시라고. para que lean los hermanos, 그럼 para que vean los 그렇게 hermanos. 자기 마음속에 잠언 한 구절을 자기 마음속에 들어오는 날이 있어요. Entonces así puede haber días que entre una palabra en su corazón. 그래서 싫어도 아침에 나는 꼭 올려야 돼. Entonces, aunque no desee, yo sí o sí tengo que subir palabras en los grupos. 그거 3년 했더니 내용이 엄청 길어졌어요. Cuando hice durante 3 años, ya el contenido ya cada vez se fue alargando. 여러분도 마찬가지예요. Ustedes también. 매일 잠언 읽고 매일 성경 읽고 쉬면 안 돼. No tienen que descansar de leer la palabra, no tienen que pararse de leer la palabra. 쉬지 말아야 될 게 있어 우리가. Hay cosas que no debemos descansar. 뭘 쉬지 말아야 돼요? ¿Qué es lo que no tenemos que detener? 이 말씀. La palabra. 또 기도는 쉬면 안 돼요. Tampoco tenemos que dejar de orar. 교제도 마찬가지고. De la misma forma, la comunión. 이 전도도 마찬가지예요. Y también no tenemos que parar de predicar. 네, 다음 주에는 또 기도에 대한 말씀을 좀 배우겠습니다. En la próxima semana vamos a aprender palabras sobre la oración. 여러분 오늘부터 읽으세요. Así que desde hoy, lean. 예? Empezamos. 이건 cualquiera persona. Cualquiera persona. Todo. 같이 기도하겠습니다. Vamos a orar juntos. 하나님 감사합니다. Dios Padre, te damos gracias. 우리에게 이 성경을 주시고 또 마음을 주심을 감사합니다. Gracias por darnos la palabra y te damos gracias por darnos por darnos la Biblia. 이 양식이 말씀을 늘 먹고 그 말씀을 올바로 분별해서 또 주님의 일에 실천하는 저희들 되게 도와주옵소서. Ayúdenos para que podamos comer cada día tu palabra y para que podamos distinguir y para que podamos cumplir tu palabra. 그 말씀이 하나님의 뜻을 이루는 줄 압니다. Conocemos que por medio de tu palabra cumplimos tu voluntad. 주님 오실 때까지 주님을 가까이 하는 저희들 되게 도와주옵소서. Hasta el día que llegues, ayúdenos para que podamos acercarnos más y más hacia tu palabra. 세상은 점점 마지막 시대를 향해 달려가고 있습니다. El mundo cada vez está llegando a su fin. 주님께서 우리의 삶을 일깨워 주시고 더욱 깨어 살아갈 수 있는 저희들 되게 도와주옵소서. Despiértenos y levántenos, por favor. 모든 것 주님께 감사하며 예수 그리스도의 이름으로 기도드리옵나이다. Todo te agradecemos y oramos en el nombre de Jesucristo. 아멘. Amén.